Yan na lang. Hapon. Magsugod hapon. 10 anniversary lang ka Pastor Kevin. Bishop Pastor Kevin. Oh, sige, vlog, bye. Hi. Vlog eh. Reels, welcome to, I don't know what to speak. I don't know what to say. Ikaw ba kaon, ha? Ayaw sige kukuhan ko. Nakasabaan na ako. 10 anniversary lang ka Bishop Kevin. Mga ni sila. Ma-Facebook na ba na ikaw man? Kasi mag-Facebook tana. Ano nang uli dito? Agrabiha soro. Agrabiha niya oh. Asir na diha sa kalamiso eh. Oh. Na problema sa gusto niya paghuro to. Uta ka una. Keron murot ba? Usareng tiyan. May sako dito.